अलैकुम नाजरीन, आपकी होस्ट आपकी मेज़बान सुनीता खान आज आपको अलहमरा लेकर आई हैं। अलहमरा हॉल 2 में एक इतना खूबसूरत प्रोग्राम हो रहा है जो बहुत ही रूहानी प्रोग्राम है, तसव्वुफ़ का प्रोग्राम है। हमारे बहुत ही मायानाज, बहुत अल्लाह वाले, एक बहुत ही अच्छे वली गुज़रे हैं जिनकी याद में आज उनकी दूसरी बरसी के मौका पर हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हज़रत अल्लामा खुर्शीद कमाल साहब, जिन्होंने मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे शायरी की, लेकिन जब अल्लाह से दिल लगाया, अल्लाह से लो लगाई, तो 7 साल के लिए एक कमरे में बंद हो के अल्लाह की हो गए। जब बाहर निकले तो उनकी दुनिया ही बदल चुकी थी। उनकी बरसी के मौका पर आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तमाम आर्टिस्ट उनको ख़राज तहसीन पेश करने के लिए हाज़िर हुए हैं। आइए आज हम अलहमरा में चलते हैं और देखते हैं, प्रोग्राम शुरू करते हैं। गल पाटे हुए ने चक्के, यानी कैसी दुश्मनाने इस्लाम की उन्होंने तस्वीर कशी की। अभी से पता है जो अल्लाह के और अल्लाह के नबी के गुस्ताख हैं, दुश्मनों का अंजाम क्या होगा। और फिर कौसर की ऐसी पंजाबी में इस किस्म की तारीफ, और फिर हमारा जो हमें हुक्म दिया जा रहा है उसका अमल। मेरा ख्याल है अल्लाह पाक ने ये मेरे बड़े भाई अल्लामा खुर्शीद साहब हमने को अता की थी। अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद फरमाया। बहुत से लोगों ने उनके लिए बोलना है, बात करनी है। अल्लाह ताला सबका उनके हक़ में बोलना उनके हक़ में कबूल फरमाए और हमारी गवाही को क़यामत वाले दिन ज़रिया निजात बनाए। ये फजूल बातें नहीं होती, किसी की तारीफ़ करना अच्छे आदमी की। अल्लाह ताला इंसान की गवाही इंसान के हक़ में कबूल फरमाते हैं। ऐसे मामूली बात नहीं होती किसी को अच्छा कहना। अल्लाह ताला उसको लिखते हैं, नोट करते हैं। मैं भी बता रहा था कि मेरे जैसे कई होंगे तो अल्लाह ताला कहेंगे तू जानता है ना तू कौन है, तूने क्या अमल किए, मुझे भी पता है, तुझे भी पता है। लेकिन लोग तेरे हक़ में अच्छी गवाही दे रहे हैं तो मैं उनकी गवाही को कबूल करता हूँ और तुझे माफ़ करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाए और जिस मकसद के अल्लाह ताला को। अबरार भाई बहुत बहुत शुक्रिया। स्टेज पर आफ्ताब व महताब यहाँ से वहाँ तक मौज़िज़ीन के दरमियान सिर्फ़ एक लम्हे के लिए ज़रा समातें इस तरफ छन 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 की आवाज़ें थी, गीत थे, संगीत थे, जवानी थी, शबाब था, गाने थे, हुस्न था, फिल्में थीं और खुर्शीद कमाल थे। कौन जान सकता था खुर्शीद कमाल अपने मन में जब डूब जाएंगे तो इस जगमगाती खिलखिलाती रोशनियों के इस देश से निकल के अपने मन के गहराई में डूबने के लिए 7 साल दुनिया से अलग हो जाएंगे। मैं फरिया साहबा आपको मुबारकबाद देती हूँ कि आप उन बच्चों में से हैं जो अपने वालिदैन के नाम के लिए हमेशा रोशन सितारे होते हैं। खुर्शीद कमाल साहब 7 साल के बाद जब उस बंद कमरे से निकले तो उनके पास अल्लाह की पहचान का वो नूर था कि कुरान तानू समझावे, ये लेकर वो वहाँ से निकले। और जब दुनिया में आए, नाम भी खुर्शीद भी हो और कमाल भी हो, तो फिर अल्लामा क्यों ना हो। मैं बहुत पहले जब उनसे मिली तो मैंने उन जैसा आजिज़ किसी को नहीं पाया। उनमें एक शफ़क़त थी। वो कहते हैं, मैंने जब उनको देखा तो बेसाख्ता कहा, हो न अगर यूँ तो इबादत में असर कैसे हो न अगर यूँ तो इबादत में असर कैसे हो, ज़िक्र मौला के सिवा ज़ीस्त बसर कैसे हो। मैं हूँ कुरान की खुतबात अली की कारी, मुझ पे मुल्ला की कहानी का असर कैसे हो। और खुर्शीद कमाल साहब ने ये लिखकर हमें मुल्ला की कहानियों से बाहर निकाला, हमें खुदा से मोहब्बत का रास्ता दिखाया। मैं
फरिया आपको दादे तहसीन पेश करती हूँ, खराज अकीदत पेश करती हूँ। अल्लाह उनको यकीनन वो जन्नत के बागों में से एक बाग उनका मुंतज़िर होगा। जब महशर का दिन होगा तो कुरान को समझने वालों की कतार में नबी के साथ अल्लामा खुर्शीद कमाल साहब भी मौजूद होंगे। जज़ाकल्लाह खैर। मेरी अब दरख्वास्त होगी चलते फिरते दरवेश से। मेरा एक शेर है कि घूमता दरवेश देखूं, घूमता दरवेश देखूं जेब में सुल्तान लेकर, और वो दरवेश है इफ्तिखार इफ़ी। इफ्तिखार इफ़ी आए, आपने अदाकारी की, शायरी, फिर आप दुनिया की सैर की और आपने जो है वो तसव्वुफ़ फैलाया। आपकी भरपूर तालियों में अल्लामा खुर्शीद कमाल के दोस्त साथी इफ्तिखार इफ़ी। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ व क़ारिब। खुर्शीद और फिर कमाल, बड़ी हैरानकुन बात है। भाई ने कहा मैं उनका साथी फ़न के हवाले से हूँ, लेकिन मैं 94 में आया था, लेकिन वो उससे पहले छोड़ चुके थे। बच्ची ने मुझसे रब्ता किया, मैं इस्लामाबाद मैंने जाना था। मैंने कहा कि ज़रूर आऊँगा, क्योंकि बाबा जी इशफाक साहब कहा करते थे काका बंदे को इनकार नहीं करना, उसकी लज पालनी है। तो अभी मैं वहाँ बैठा हूँ भी रहा था, क्योंकि मैं ड्राइव करके आऊँ इस्लामाबाद से, मुझे फिर इस्लामाबाद वापस जाना है। लेकिन मैंने वादा किया था तो मैं हाजिर हुआ। मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात पर कि ये बच्ची जिस तरह से अकीदत रखती है अपने बाप के काम से, बाप से तो सबको अकीदत और मोहब्बत होती है। और जो फ़ोन पर मेरी बात हुई, फिर मैंने कुछ उनके वीडियोस देखे, और जब मैंने रिसर्च की तो मुझे बड़ा अफसोस ये हुआ कि 3 से 4 ऐसे मकामात थे जहाँ पर मैं मौजूद था और वह खुर्शीद चमक रहा था, लेकिन मैं अंधेरे में था। शायद आप ज़िंदगी में तकब्बुर की सीढ़ियाँ उतरने में कुछ देर कर देते हैं, शायद मैं भी उन्हीं में से एक था, और उनकी छतर छाया में कुछ वक्त नहीं गुजार सका। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि उनके अफकार हमारे पास हैं, उनकी किताबों की शक्ल में, उनकी शायरी की शक्ल में, जो यकीनन इस कौम को रास्ता फराहम करते रहेंगे, और मुझ जैसे निकम्मों को भी सीखने का मौका मिलेगा। इतने आला दर्जे के लोग बैठे हैं, और यहाँ पर स्टेज पर भी ख़ास तौर पर मैं तो बड़ा एक छोटा सा आदमी हूँ। यहाँ पर एक बड़े मेरे मोहसिन दोस्त बैठे हुए हैं, नूरुल हसन राना साहब, बड़े दिन के बाद आज दीदार हुए, और बड़ा अच्छा लगा राना साहब को देख के। कुछ दरवेश ऐसे होते हैं और कुछ दरवेश ऐसे भी होते हैं। मुझे एक बात वहाँ ही बैठे याद आ गई जब मेरी राना साहब पे नज़र पड़ी। जब हम एक्टिंग की दुनिया में स्ट्रगल कर रहे थे तो हमें बड़ा शौक़ था कि सैयद नूर तक मेरी तस्वीर पहुँचे, या किसी अयूब खावर तक पहुँचे, किसी अच्छे प्रोड्यूसर डायरेक्टर तक। तो उन दिनों मुझे, आर्टिस्ट वही होता है जिसको खुदनुमाई का शौक़ होता है। खुर्शीद कमाल साहब को भी खुदनुमाई का शौक़ था, और खैर अब तो उनको अल्लाह ने नुमाया इतना कर दिया कि जब तक रहती दुनिया उनका नाम रहेगा। तो मुझे भी शौक़ था। तो मैं राना साहब से कहता था, राना साहब किसी तरीके नाल ना मैनू मशहूर करो यार। राना साहब मेहरबानी ये फरमाते थे कि इफ्तिखार इफ़ी अचानक ड्रामे में कास्ट हो गया। अब ड्रामा अचानक नाम रखा हुआ है, कभी कुछ लिख देना। एक दफ़ा लिख दिया सैयद नूर ने कास्ट कर दिया, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी और मैं बड़ा खुशी महसूस करता था, और मैं अपनी तरफ से मशहूर हो रहा था इस तरह से। तो वो जो छोटी छोटी ख्वाहिशें उस वक्त थी, बालिग तो अब भी नहीं हूँ मैं अकली तौर पर, लेकिन वो वक्त था कि जब जवानी होती है, मुँहज़ोरी होती है, और कुछ कर गुजरने का एक अज़्म होता है, कोशिश होती है। तो ये वो वक्त था मेरी ज़िंदगी का।
میں چاہتا تھا مجھے پہچان لیا جائے، لیکن پھر آڑے آ گئی غربت، اور مل گئے بابا جی اشفاق صاحب احمد. انہوں نے کہا جی تو لکھنا شروع کر دے کاکا. تو جب لکھا اور پہلا اسکرپٹ بکا 5,000 روپے کا، تو میں نے کہا یار چھڈو، مطلب ایکٹنگ کی کر رہی. تو پھر وہ باپ جو تھا وہ غالب آ گیا ایکٹر رائٹر کے اوپر، اور میں لکھنا شروع ہو گیا. لکھنے سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ نام بھی ہو گیا، ادیبوں میں بھی شمار ہو گئے، لوگ عزت بھی کرنے لگے اور پیسے بھی چوکے آنے لگے. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب میں بھول چکا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھے کوئی پہچانے، اور میں 17-18 سال گھر میں بیٹھ کے ڈرامہ لکھتا رہا اور نوٹ چھاپتا رہا. تو پھر وہ جو آپ نے بھی ڈرامے دیکھے میرے کمالی، اور یہ سارے پھر اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیے. یہ ساری بات بتانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ بابا جی اشفاق صاحب نے جب مجھے، کیونکہ یہ تو بابے ہیں نا خورشید صاحب، اور مجھے نہیں پتا یقیناً اشفاق صاحب سے کیسی ان کی ارادت تھی یا کیا سلسلہ تھا. میں ان بابوں کی ہی بات آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. تو بابا جی اشفاق صاحب مجھے کہا کرتے تھے کاکا سامنے والے کی نا عزت نفس کو پالنا شروع کر دے. میں بڑا بدتمیز آدمی تھا، میں اعتراف کرتا ہوں. وہ بدتمیزی میں بالکل ایسے نہیں کرتا تھا کہ میں ڈائریکٹ کچھ کہتا تھا، لیکن میرے سبھاؤ میں، میری گفتگو کے اندر، میری چال چلن کے اندر کہیں نہ کہیں ایک خوبصورتی کا گھمنڈ تھا. اور یقیناً غریب آدمی کے پاس یہی ہوتا ہے، وہ تھا میرے پاس. تو میں سچی مچی اللہ کے بندے سے محبت نہیں کرتا تھا. مجھے لگتا تھا دنیا کا سب سے اہم آدمی میں ہوں، سب سے باعزت میں ہوں، اور سب عزتیں میرے لیے ہیں. لیکن جب بابا جی اشفاق صاحب نے رنگ میں رنگا، تو میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ صوفی کا رنگ اور لوہے کا زنگ ایک بار چڑھ جائے تو پھر کبھی نہیں اترتا. تو وہ ہم نے خورشید کمار صاحب کی زندگی میں بھی دیکھا کہ رنگ جب چڑھا تو پھر کیسے چڑھا. تو وقت گزرتا گیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے، ایک لمحہ ہوتا ہے آپ کی زندگی میں جب آپ نے بدلنا ہوتا ہے. یہاں سب لوگوں نے بات کی اللہ کی، اللہ تو ہم سب کا ہے اور ہم اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں. بابے نے مجھے کچھ اور سکھایا تھا. اس نے کہا تھا بندے کی عزت نفس پالنی سیکھ لے، اس کے لیے آسانی پیدا کرنا شروع کر دے. کچھ نہیں کر سکتا تو ایک روٹی کھلا دے، ایک مسکراہٹ دے دے. اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جب پہلی بار اشفاق صاحب نے مجھے ٹریننگ شروع کی تھی، یہ بابے بڑے چالاک ہوتے ہیں، بڑے طریقے سے دل کے اندر اتر جاتے ہیں اور گھر کر جاتے ہیں. تو یہ زاویہ کی ریکارڈنگ تھی، اور مجھے کہتے ہیں کہ کاکا میں جا رہا ہوں ریکارڈنگ پہ، اور تو نے کرنا یہ ہے کہ پی ٹی وی کے ہر پروڈیوسر کی، ہر ایکٹر کی، میک اپ والے کی، وارڈروب والے کی تعریف کرنی ہے. میں کہا یہ بات یہ کہہ کے اندر چلے گئے اشفاق صاحب. تو میں سب کی تعریف کرتا رہا. میرا سانس پھول گیا. 2-3 گھنٹے کے بعد اسٹوڈیو کھلا. کہنے آپ کی تھی؟ میں کہا ہاں. کہنے بس یہی کم کرنا ہے. وہ میں کہا نہیں بابا جی میں نہیں کر سکتا، ویسے اس قابل ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کاکا پھر تو میرا کھیڑا چھاڑ دے. میں کہا اچھا جی کی کرا؟ کہتے اب تو نے 15 دن یہی عمل کرنا ہے اور داستان سرائے آ جانا. کہا میں نے یہ کیا اور پھٹنے والا ہو گیا. ہر ایک کی تعریف کرنی ہے، کپڑے بڑے اچھے ہیں جی ماشاءاللہ، چہرہ بڑا خوبصورت ہے، آپ بولتے بہت اچھے ہیں. 15 دن کے بعد میرے پاس موٹر سائیکل ہوتی تھی، تو میں موٹر سائیکل پہ نہر پہ جا رہا تھا اور چیخ مار رہا تھا یار وٹ از دس زونس فیلنگس تھی کہ میں یہ نہیں کر سکتا، یہ اس قابل ہی نہیں ہے، میں کس طرح ان کی عزت کروں. تو میں جب داستان سرائے پہنچا تو نشست تھی، تو مجھے کہتے ہیں کاکا آ جا بھیجا کی کتاب. میں کہا جو تسی کی ایسی 15 دن یہی کرتا رہے بابا جی تھک گیا. کہتے پتر ہوں ساری زندگی یہی کرنا ہے. اور آپ یقین کریں کہ میں کبھی کبھی اپنے آپ کو ایمبولینس محسوس کرتا ہوں، لیکن آپ کو جب آپ اللہ کے بندے سے محبت کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی توقیر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ 700 گنا وہ تمام عزتیں، تمام توقیر، تمام راحتیں آپ کے گھر لوٹا دیتا ہے. سوچ کا جو فرق آتا ہے، بابا جی اشفاق صاحب کے پاس بیٹھ کے وہ جو میں نے لکھا کہ کسی بشر میں 1000 خامی، اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا. کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا. اگر منادی کو لوگ آئیں، تمہیں قریدیں، تمہیں منائیں، تمہاری ہستی کے گیت گائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا. جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے، ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو، حرام نعتوں کی قربتوں کو،
ہماری ساری خباثتوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، مگر وہ چپ ہے۔ اگر وہ چپ ہے